ফোন নম্বর তুই রাখবু আর রং নম্বর মতে দেবু হ্যাঁ লাজে কুলি লতাকু ছুঁইলে কাহিকি ঝাউলি যায় বাকি গছকু বাকি গছ কাহিকি ঝাউলি জানতে ନାହିଁ आपनकर पैसा माने कहाँ हलाई हेले बाँ जीवा किनु आज्ञा बेकार हेवा नहीं जदि भी पैसा दे और लाचकुरी लता गुटे लहटे गुटे वृक्षटे गुटे लताटे से लता के छुई देले से पत्र कहीं की झाउली जासे और बाकी गछ माने कहाँ हलाई नहीं झाउलन सखा कहाँ हला जे झाउली जासी जानी जोगा लाचकुरी लह से लाचकुरी लह कहीं की झाउली जासी केनता ही दे जानी सुका केनता ही जे बाबुरे ऋतु धय बली एकई गंधर्व रे स्वर्गपुरे थिला जान आज्ञा शकुंतला बली आर ताहार जे पत्नी बाबुरे शकुंतला बली आर ताहार जे पत्नी सखा आर विवाह होइतिले पुणे पति पत्नी विवाह होइतिले पुणे सखा ऋतुधय गंधर्व तांकर पत्नीर ना शकुंतला से ऋतुधय शकुंतला के विवाह जेते बेले दिग भ्रमण करी जाइते ऋतुपूर्ण से ऋतुधय तार पत्नी शकुंतला केनता कला जानिछु बाबुरे देड़ सुरर संगे से गिरे देख करिला रमण ऋतुधय एही कथा रे जानिला बहन जेते बेले तार पत्नी से ऋतुधय तार बड़ भाई संगे जेते बेले रति कीड़ा कला ऋतुधय अभिशाप दे दिले शकुंतला के का बोली के अभिशाप दिले का बोली अरे देड़ सरर संगे तुई रे आज रति दान कलू अरे वृक्ष रूपे तु जन्म हुआ हमें अभिशाप देलू मोर बड़ भाई संगे रति कीड़ा कलु तो तुम अभिशाप दौचे मोर पत्नी हेले भी ते आज दिन गोटे वृक्ष रूपे जन्म हो सखा से वृक्ष ना काना मुड़िया मारला प्रभु मुई तो नहीं जानी कर अपराध कर देली और मोर दोष क्षमा कर दियो इस समय रे का बोलु छन अरे आज दिन पुरुष के तू देखी देले पुण पत्नी रे मोरा अभिशाप घेन तु वृक्ष रूपे जन्म हो और आजिर दिन जदि पुरुष किंबा नारीर मुह देखबू तु जेते बेले 150 संगे तु रति कीड़ा करिछु ई लाजे ही कर सब दिन था सखा तेणु को तु जदि जईकर छुई देले से तार पर कुती जे भी निज स्वामी के छाड़ी कर अलगा पुरुष जदि व्यवहार करे जणी जदि सुर पाई जिबा केनता गले दिके लाजे हेबा सखा इरा केन बहिर कथा केन बहिर आज्ञा विश्वास थिले देखो अविश्वास थिले देखो अष्टादश जे पुराण
আজ্ঞা এহার প্রমাণ সখা তেণুকরি লাজকুড়ি লহ শকুন্তলা নারী সে লাজকুড়ি লহ রূপরে জন্ম হয়েছে তার পতি তাহাকে অভিশাপ দিয়ে দিয়েছি সখা এটা অষ্টাদশ গ্রন্থর কথা হেলে কেনতা হইতে জানিস গা ই ভীমবাই সন্ত কবি পদে লেখিছে ই পৃথিবীরে মহা অত্যাচার পাপ হয়ে যাচ্ছে যেতবেলে পৃথিবীরে মহা অত্যাচার পাপ হচ্ছে ভীমবাই সন্ত কবি কাঁ বলি লেখিছে কৃষ্ণ ভগবান গোপপুরে ভীমবাই সন্ত কবি পদে লেখিছে ই বিষয় টিকে ধরি দেমা আর আপনার প্রশ্নের আনসার দেই দেমা যে ভীমবাই সন্ত কবি কাঁ বলি লিখিছে ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি ই কলি গা যাউছে সরি সখা কলি যুগর আয়ুষ 4,32,000 পৃথিবীরে অত্যাচার পাপ যোগু 2 লক্ষ কে বি নি পৌঁছি পারবার ভীমবাই সন্ত কবি কাঁ বলি লিখিছন পর্বত পরে আপনার দেহ বহিলেনি পাপ ভার পিতা তুলে ঝিও মাতা তুলে পুଅ সুখে করুছন্তি ঘর আর পদে লিখি দিছন পণ্ডিত মানে অবিবেক হইবার জ্ঞানী মানে বেশ্যাপুর কেহি কাহারি জাতি কুল ন রখি হইলেনি একাকার আর পদে লিখি দিছন গুরু ঠারে শিষ্য হই অবিশ্বাস মহাজন মানে চোর শান্ত পাখরু সেবক পুরাণী পলাই গলেনি দূর চারটার মা বি ঠেঙ্গুয়া পিলাকে ধরি তামিলনাড়ু অন্ডা বেটি আর কেনির তাকর জায়গা নাই ন ঠেঙ্গুয়া টুকাল বি চারটার বুয়াকে ধরি পলৌ সেতিল লাগি কলি যুগ যেতেবেলে মহা অত্যাচার পাপ হেউছে মনীষর আয়ুষ 120 মনীষর আয়ুষ বি 60 বর্ষকে পৌঁছি পড়ুছে কলি যুগ যেতেবেলে সরি যাচ্ছে মনীষর আয়ুষ বি সরি যাচ্ছে ই মনীষর আয়ুষ সরি গলে তুই দিনে কেনতা খাবু এ দিনে জীবু রে ঘরু বাহারি তুই রহবু সখা তেণু করি জ্ঞান সঞ্চয় পুরাণ রা কাঁ বলি পদে লিখিছে ন রহিবে কেহি রহিবে নাহিটি ভাবরঙ্গ ভূমি তলে সর্বেরি জানি যা অভিনয় সারি বাহুড়িবে কাল বলে সখা ভাগবত গ্রন্থর জগন্নাথ কবি লিখিছন কালর বেলে জগত কালকু কেবা সমরথ যাহার কাল পুরুথলে তাকে হর ব্রহ্মা বি রখিনি পারে আর পদে লিখি দিছন ক্ষণ নিমিষে থিলে প্রাণ ছুঁই না পারে কাল জম যাহার মরবার লাগি আর 2 মিনিট বি আছে তাহাকে জম ছুঁই নি পারে যাহার বটবার আছে মোড়া গালু বি ফলে বানা সেতিল লাগি ভীমবাই সন্ত কবি কাঁ বলি লিখিছে কাঁ বলুকে সখা দিনে জীবু রে ঘরু বাখারি দিনে জীবু রে ঘরু বাখারি রে কলি গা যাউছে সরি কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি রে যাউছে সরি সখা কাঁ বলি করি ভীমবাই সন্ত কবি লিখিছন আরে কেড়ে দুঃখ তোর মা জনম কলা তাহাকে নেপালু চিনি দশ গলা বেলে মন জানি মুঠে নে দেবু চুয়ারন পানি কেতে দুঃখ তোর মা জনম কলা তাহাকে নেপালু চিনি बस गला बेले मन जानी मुठे ने देबू चुआरन पानी सखा केड़े दुखे तोर माँ जन्म कला ताहाके नेपाल लुचिनी
बयस गला बेले मन जानी मुठे नहीं देउछु अरन पानी अरन पानी आमे छोड़ थिले माँ बापा हां हां कुरकुरी खाइबु रे पुओ ए बा तुरला जो जो एकसिया घर वाले है ना अनेक प्रकार जिनिस बसी दिवा नहीं था तो 50 है बोलो सखा हां हां से माँ बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी ही गले पूरे बाजार के जौछु रे बाबू उनका जिनिस के आन देबु रे भात दुइटा खाइबे बोले का बोलछन कहत का बोलबे आरु को काली रे हॉस्पिटल नहीं दिनी रे डॉक्टर है सुगर बाहरी जे बोला आर भल भल जिनिस खावा लागे मरु जे तोते भल भल तुन सागानी देमी जे खाबु आरे खटो हगबु एड़की सुंदरी महाजी बिहाय जे तोर हगला ना पकावा का बोलबा सखा ओ तेणु करी भीम भाई संत कवि का बोली कि लिखी जे का बोलु छे अरे माँ के ती मारो रे सास के ती धरो अरे माँ के ती मारो रे सास के ती धरो सखा इ भावर संगे चलो प्रीति करी मोती कहाँ लगी हाँ माँ के मारो बोलू सास के धरो हाँ फिर चलो भावर संगे प्रीति करी रे सखा मालिकारे लिखिছে অচ্যুতানন্দ का बोली আর ভীমা ভাই संत कवि लिखिছে भजनमाला रे हां का बोली लिखला माँ के मारो हां सास के धरो भावर संगे प्रीति करो खाली कहला नहीं है बारे लिखी छे बोले केनता कर हटा हवा जे को माँ बोले किए जानिछु माँ बोले के जे 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करि के हमकु जन्मजात करछे सखा हां আর গুটে মা আছে केन माँ ই মন মন वाह मन के भी आजी ठानु माँ बोलबु बोले हेला आडू आना ই পাঁচ মনকে যেতে বলে তোর 25 প্রকৃতি ঘাঁটি দউছে हां हां ই মনকে যদি মারি পারবু কেতে দিন বঁচবু ই মা হেলা কি नहीं हां हेला 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 नमस्कार आज्ञा শ্বাস কে ধরো हां শাস্ত্র অনুসারে টিকে চল जो बने चलू छु যদি পড়ি নি পারুছু কে পড়ুতলে শুনি যা আর তাঠানো দুই পছি हमर गारे सुन जासी सुनी का बोली हरिवंश बसासन का बोली গায়সন आहा শ্বাস কে ধরো শাস্ত্র অনুসারে চল बेस बेस ভাবর সঙ্গে প্রীতি কর हां ভাব বলে সমস্তঙ্কর সঙ্গে ভাব রগরে বেড়া रखी छ बने रखी छ तो हमर रिदम स्टाफ संगे मोर भाव अछि ই জনে কে সৎ কথা বদে কহ कहू जे সৎ যদি কহিনি পারুছু জনে কে দয়া করিথা हां हां জনে কে দয়া নি করি পারলে জনে কে ক্ষমা দেইথা बेस बेस সদা সর্বদা তোর আত্মা শান্তি থৌ সমস্তঙ্কর हां हां ই সমস্তঙ্কে ভাব কোয়া যাসি ই ভাবর সঙ্গে প্রীতি কর সেতির লাগি কহিছে আরে মা কে তোমার শ্বাস কে রে ধরো শ্বাস কে রে ধরো শ্বাস কে রে ধরো ভাবর সঙ্গে চলো প্রীতি করি রে কলি গা যাউছে সরি দিলে জীবনে ঘরু বাখারি রে কলি রে যাউছে সরি